টিটলাগড় পাଲଟୁଛି ତତଲାଗଡ଼ କଲବଲ କଲାଣି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରକୋପ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି ଜଳ କଷ୍ଟ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଯୋଗୁଁ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଲେଣି ଲୋକେ ଗାଁମାନଙ୍କରେ ଜଳସ୍ତର କମିବାରୁ ଶୁଖିବାକୁ ବସିଲାଣି ନୂଆ କୂଅ ପୋଖରୀଗୁଡ଼ିକ ଶୁଖିବା ଆରମ୍ଭ କଲାଣି ଶୋଷ ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଛକରେ ଜଳଛତ୍ର ଖୋଲାଯାଇଛି ଜିଲ୍ଲାରେ କେମିତି ରହିଛି ସ୍ଥିତି ଏନେଇ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଉଛନ୍ତି ଆମ ବଲାଙ୍ଗୀର ବ୍ୟୁରୋ ହେଡ୍ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ର। ଧୁ ଧୁ ଖରା ଝାଞ୍ଜି ପବନ आउ या भितर हैरान होउछंती बलांगीरवासी विशेषकर विभिन्न छकरे जलछत्र खोल एवं आमे वर्तमान अच्छु बलांगीर जो रही भागरथी छक निकटरे जो जगार पौर परिषद पक्षर जलछत्र खोल आपण मैंने देखिपे किभली भाव में जलछत्र खोल आज खरार प्रकोप कौन रही सीधा सड़क आलोचना करवा बलांगीर एवं खरार प्रकोप केमिति रही किभली भाव में हैरान होउछंती बहुत बढ़ी 45-46 डिग्री सेल्सियस रोचे तापर पानी असुविधा रोचे टिल्लागढ़ सांगे रोचे बेले ततलागढ़ हिसाब से रोचे और लोग मैंने पूरा नथिला हैरान होती जूता तापर टोपी लईकर आसुन तथापि खरार प्रभावटा नहीं होबार बहुत जलछत्र होजे तथापि समाधान नहीं पारबा